अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान का ये बुनियादी हक है कि जहाँ वो रियासत में अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हो, वहीं उसके हकूक़ भी उसे पता हो। और रियासत का ये फ़र्ज़ है कि वो इंसान को ये आज़ादी दे। और आज़ाद मुआशरों में ऐसा ही होता है कि इंसान को हर तरह की आज़ादी होती है, सिवाय सीक्रेट प्लान्स के, जो मिसाल के तौर पे जंगी नौइयत की हैं, जिनमें आम आदमी की दिलचस्पी तो हो सकती है, लेकिन उसका उनके लिए जानना ज़रूरी नहीं होता। जब ऐसी इंसानी आज़ादियों पर पाबंदी लगाई या कदगन लगा दी जाए तो क्या होता है? रूस की मिसाल आपके सामने है। सुपर पावर थी फौजी एतबार से, और इक्तिसादी एतबार से कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन वहाँ मुआशरा बड़ा घुटन का शिकार था। कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था। तो कहा जाता है कि बाप बेटे का और बेटा बाप का जासूस होता था। किसी बंदे को कोई आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी राय का इजहार कर सकता या कहीं प्रचार कर सकता। एक घुटन ज़दा मुआशरा था, जिसमें ये घुटन वाला मुआशरा एक प्रेशर कुकर की सी हैसियत हासिल कर गया था। और फिर 1991 आया और गोरबाचोव की हुकूमत थी। वो एक पॉलिसी लेके आया ग्लासनोस्ट, जिसमें उसने शहरी आज़ादियाँ थोड़ी सी बहाल करना शुरू की। तो वो जो मुआशरा दबा हुआ था, घुटन में था, उसको एक आउटलेट चाहिए थी। तो वो फिर प्रेशर कुकर का आउटलेट तो था नहीं, वो फिर यकलख्त फटा और कोई 15-16 रियासतें अलग हो गई। रूस एक मुट्ठी की तरह बंद था, उसमें रेत थी। वो मुट्ठी खुली और सारी रेत उसके हाथ से निकल गई। तो तारीख बोलती है कि ये एक रेत की दीवार की तरह पे खड़ी हुई रियासत थी या सुपर पावर थी, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, USSR। तो ये दो ही रियासतें थी जो इस तरह के नाम थे, जिनके दूसरी USA थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये USSR थी। तो USA तो अभी है, देखें उसके साथ क्या होता है आने वाले दिनों में, तारीख क्या करती है उसके साथ सलूक। लेकिन USSR जो था वो बिखर के 15-16 रियासतों में बिखर गया। और उसकी मईशत का हाल क्या था? जब ये रियासतें टूटी तो बैनुल अक़वामी मीडिया ने ये चीज़ रिपोर्ट की कि गुर्बत की इंतहा ये थी कि एक औरत डब्बर रोटी के लिए अपनी इज्जत बेचने को तैयार मिलती थी। रूबल, इंडियन करेंसी जो है, टके टोकरी हो गया था। ठीक है, तो वो मईशत बिखर गई। तो वो इस मुआशरे को सारे को किसने बांध कर रखा हुआ था? घुटन ने। आज इंडिया इस रास्ते पर चल पड़ा है। उनकी जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने एक भारतीय वजारत मवासलात की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है। मरकज़ी हुकूमत, मोदी हुकूमत, इंडिया की 10 रियासतों में आवाम की गई कॉल्स का डेटा चोरी कर रही थी। चोरी कह लें, मतलब ऑपरेटर से, टेलीफोन ऑपरेटर से मांग रही थी और ले रही थी। तो ये उस मुआशरे की अक्कासी करती है कि मुआशरा जासूसी के चुंगल में फंसता जा रहा है। उनकी शहरी आज़ादी जो है वो सलब की जा रही है और लोगों के बुनियादी हकूक़ मुतासर किए जा रहे हैं। और इन 10 बड़ी रियासतों में जो नुमायाँ शहर हैं और रियासतें हैं, वो है दिल्ली, दारुल हुकूमत उनका, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं, हिंदुस्तान से आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं,
اور پنجاب جہاں پہ خالصتان کی تحریک بڑی تیزی سے آج کل موو لے رہی ہے. تو انڈیا کو جہاں دوسرے علاقوں سے خطرہ ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کتنی ریاستوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ 3 علاقے کہہ لیں کہ ایک حساب سے ان کے لیے بڑے درد سر بنے ہوئے تھے. اور دلی جو کیپٹل ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا تحفظات ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ان کی سیلولر آپریٹرز ایسوسیشن ہے اس نے جو انکار کیا ہے حکومت کو کہ اب ہم ڈیٹا مہیا نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. اوپن معاشرہ ہے جس میں وہ بھی ظاہر ہے اپنے قومی مفاد کا خیال رکھتے ہوں گے, لیکن ان کو بھی پریشانی لاحق ہے کہ کل کو اگر ہم پہ الزام آتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی نگرانی کے عمل میں حکومت کا ساتھ دیا, لوگوں کی پرائیویسی چرائی, لوگوں کا پرسنل ڈیٹا ریکارڈ نکالا, تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے, جس کا کہیں بھی دفاع کرنا ناممکن ہے. یہ انڈین ٹیلی گراف ایکٹ میں بھی منع ہے کہ کالز کی نگرانی یا کالز کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پہ دلی کیپٹل ہے جہاں سفارتخانے ہیں, جہاں وزیر رہتے ہیں, جہاں ارکان پارلیمنٹ رہتے ہیں, جہاں اہم تجارتی جو مراکز ہیں پرائیویٹ بھی اور سرکاری بھی وہ ہیں. تو ان اداروں کی یا ان لوگوں کی ایسے جاسوسی کرنا وہ افورڈ نہیں کر پائے گی حکومت. لیکن کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا ہے. اب فروری میں انہوں نے اس کو جو ایسوسیشن ہے اس نے انکار کر دیا ہے. اور اپوزیشن کا کام ظاہر ہے تنقید کرنا ہے, تو انہوں نے اس کارروائی کے لیے بڑی اچھی ایک ٹرم استعمال کی ہے, سرویلنس اسٹیٹ, نگرانی والی حکومت, کہ نگرانی والی ریاست کہہ دیں. تو یہ باعث شرمندگی بھی بننے والا ہے حکومت کے لیے. اب اس میں حکومتی جو موقف آیا ہے وہ بڑا بونگا ہے. حکومتی موقف یہ ہے ہم نے یہ ریکارڈ چیک کرنے کے لیے کہ کن علاقوں میں کالز ڈراپ ہو رہی ہیں, تو اس کو کال ڈراپ ریکارڈ کا CDR کا نام دیا گیا ہے. لیکن جو موبائل آپریٹرز ہیں ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. انہیں معلوم ہے کہ ڈیٹا ریکارڈ کیسے اور کیوں لیا جا رہا ہے. اس کی پوری لاگز جو ہیں وہ مہیا کرنی پڑ رہی تھی ان کو, جو کچھ عرصہ تو انہوں نے کی. لیکن جب انہیں مطلب اس چیز کا ان کے مطلب مالکوں نے یا ان کے بورڈ آف گورنرز نے اس چیز کو جب انالیسس کیا تو یہ دکھا گیا کہ یہ حکومت کس لائن پہ چل پڑی ہے. یہ تو عوام کی شخصی آزادیوں پہ قدغن لگا رہی ہے, ان کی پرائیویسی کو سٹیک پہ رکھا جا رہا ہے. تو یہ انڈیا کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. مودی کا جو معاملہ ہے وہ بچر مودی کہلاتا تھا, کسائی مودی, اور وہ نیشنلسٹ ہے, بہت بڑا نیشنلسٹ ہے ہندوازم کا. تو ہندتوا جو ہے وہ اس کا ایجنڈا ہے, اس پہ وہ لگا ہوا ہے. اور اس نے جو 3-4 یہ کام کیے ہیں, کشمیر والا معاملہ جو کیا ہے, شخصی آزادیوں والا کیا ہے, شہری آزادیوں والا, اور شہریت والا جو قانون لے کے آیا ہے, یہ جو بابری مسجد والا اس نے ایشو مطلب وہ سیٹل ہوا ہے. تو وہ اپنے ہندوازم کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے. تو اب اس میں مسلمان جو تھے وہ تو پہلے بھی دبے ہوئے تھے بیچارے, اقلیت تو تھے, تو وہ مطلب ڈپریس ہوئے ہوئے تھے, بہت زیادہ استحصال کا شکار تھے. لیکن اس سے بڑھ کر اب عیسائی اور سکھ اور دوسری جو بدھ مذہب وغیرہ والی اقلیتیں ہیں وہ بھی خطرے میں آ گئی ہیں. انہیں بھی الارم بجنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم کدھر جائیں گی. مطلب یہ کیا, وہ نام تو اس کا ہندوستان تھا, بعد میں انہوں نے انڈیا رکھا ہے, اس کو بھارت بھی بولتے ہیں. تو انڈیا ہی آج کل چلتا ہے ان کا آفیشیل نام, لیکن ایکچوئل وہ کیا نام ہے, ہندوستان, ہندوؤں کی جگہ. تو اب اس کو ہندوؤں کی جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ میں ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا ابھی, تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ پیکج بناؤں گا آج کل میں. آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں اس کے لیے بڑے اچھے پیکج ڈھونڈ کے لاتا ہوں, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو
अच्छी रहनुमाई मिलेगी। इन पे गौर कीजिएगा, ये गौर तलब बातें होंगी, उन पे सोचें, अपना एक अंदाज़ फ़िक्र अपनाएं, हिंदू का जो ज़हन है उसको पढ़ें, उस पर भी बात करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। ये बाबरी मस्जिद भूल जाएं, अल्लाह माफ़ करे जो भी हमारी मुसलमानों की कोताही है, लाचारी है, बेबसी है, गफलत है, सोए हुए हैं हम, अल्लाह माफ़ करे, हमारी आंखों के सामने अब वो बन रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है, कोताही है, गुनाह है, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी ये कोताही है बहुत बड़ी। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा अगले 2-4 दिन में बनाता हूँ मैं पैकेज, वो कि उन्होंने जो दूसरी मस्जिदें हैं कीमती कदीम, उनमें भी उसी तरह का ड्रामा शुरू कर दिया है कि इनके नीचे भी हमारे भगवान दफन है। तो खुदा माफ़ करे, अब दूसरी मस्जिद की बारी आने वाली है, उन्हें भी तौबा नौज़ुबिल्लाह मतलब खाकम बदहन शहीद करेंगे ये लोग। और इससे होगा क्या, जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं इक़्तिसादियात के, इकोनॉमिस्ट है, दूसरे हैं, उनके मुताबिक इंडिया की मईशत तेज़ी से गिर रही है। लाखों डॉलर के असले के मंसूबे वो लेके आ रहा है, प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, फ्रांस से भी राफेल उसने परचेज़ किए हैं, ठीक है। किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ सुकून नहीं है उसको, स्वाय बांग्लादेश के जो उसके हाथों बना। नेपाल है तो वो तंग है, चीन है तो वो तंग है, पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत अरसे से ये चीज़ें सह रहा है। तो वो उसने हर जगह पे मतलब पंगेबाजी शुरू की हुई है, और चीन से जो कुछ अभी हुआ उसके साथ वो भी सबके सामने है। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि अब मोदी के मूछें साफ नहीं होती, उसको शेव करना ये भूल गया है। उसकी मूछें बड़ी होती हैं, दाढ़ी बड़ी बेढंगी होती है, उसके रंग उड़े हुए हैं, जो कुछ उसके साथ चीन ने किया है। अब वो एक आबादी वाला बम चला रहा है, वो भी है, उसका भी एक मेरे पास पैकेज है, वो भी बनाऊंगा। इस वक्त इंडिया के न्यू रास्तों में 20 आज़ादी की बड़ी तहरीकें चल रही हैं, और उनकी जो अंदर छोटी तंजीमें हैं, छोटी तहरीकें हैं, उसके अंदर ज़िमनी जो तहरीकें हैं उनकी तादाद 50 है। तो जिस तरह का ये घुटन वाला माहौल बनता जा रहा है इंडिया का, सोचा जा सकता है कि इंडिया टूटने जा रहा है। इंशाअल्लाह ये बिखर जाएगा, रूस की तरह इसका शिराज़ा बिखर जाएगा।